Oh, guys. Pauli lamang guys na mga basketball lamang kami ngunyan guys. Yugas, mainom na naman guys. May laban mo guys. May laban kami ngunyan. Third, kaya pantulo kami guys. Guys, Third game kami. mainom guys si Papa guys. Kawat lamang ta. Hali lamang pagal. Hali kami guys na kanyugan. Pauli na kami guys. Sama sa basketball. Si Papa guys. Basketball lamang kita. Guys. Nadara ko si mahiwagang speaker ko guys. So, kason si Darling. Shout out po kay Disan. Kita mo ba to? Oh, di sang nakadawa na kaming gana. Dahil ka nakahiling kang basket kawat ko. Nakadawa na kaming gana.